ଯଜ୍ଞ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଜ୍ଞ ହୋଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ କର୍ମ। ଦୁନିଆରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ କର୍ମକୁ ଯଜ୍ଞ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଘିଅ ତମେ ଖାଇଲେ କାହାର ଉପକାର କରିବ? ତମର ଉପକାର କରିବ। ସେଇ ଚାମଚ ଘିଅଟା ଯଦି ଆମେ ଯଜ୍ଞରେ ଦେବା, ମନେକର ତମ ଗାଁରେ ଯଜ୍ଞ ହଉଛି, ତମେ କହିବ ମୋର 5 ଗ୍ରାମ ଘିଅ 10 ଗ୍ରାମ ଘିଅ ଅଛି, ମୁଁ ଦଉଛି ଦାନ ଦଉଛି। ସେଇ 10 ଗ୍ରାମ ଘିଅ ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞରେ ପଡ଼ିବ, ସେ ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ କରିବ ନା ତମର ଏକୁଟିଆ କଲ୍ୟାଣ କରିବ? ତମର ବି କଲ୍ୟାଣ କରିବ, ବିଶ୍ୱର ବି କଲ୍ୟାଣ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଶୁଦ୍ଧ ହବ, ଏହାଦ୍ୱାରା ତମେ ବି ଭଲ ପାଇ ପାଇବ, ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଭଲ ପାଇ ପାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ କଥା ଅଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ଯଜ୍ଞ। ତମ ଘରେ ପୂଜା ପାଳନ କଲେ ତମ ହୁଏତ ତମ ଶତ୍ରୁକୁ ଡାକିବନି, ତମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଡ ଜାତି ହେଇଥିଲେ ଛୋଟ ଜାତି ସାନ ଜାତିରେ ଡାକିବନି, ଆମର ଜାତି ପ୍ରଥା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଭଲରେ ବୁଝ, ଯଜ୍ଞ କଲେ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ପାଇବେ। କାଲି କହିବି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ବୁଝ, ଯଜ୍ଞ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆରାଧନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାରଣ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ମୁଖ। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି ଯଜ୍ଞର ମୁଖ କିଏ? ନା ଦେବତା ମାନଙ୍କର ମୁଖ କିଏ? ବହୁତ ଲୋକ ବୁଝନ୍ତି 33 କୋଟି ଦେବତା। 33 କୋଟି ଦେବତା ତମେ ଠିକରେ ବୁଝିନା, ତମେ ସବୁ ପାଠ ପଢୁଆ ପିଲା। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜଣେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ପିତୃଭକ୍ତ। ଏଠି ଉଚ୍ଚ କୋଟି ମାନେ ଗୋଟିଏ ନା ଶ୍ରେଣୀ? ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ସେବକ ଥିଲେ। କୋଟି ମାନେ ଶ୍ରେଣୀ, କୋଟି ମାନେ ସଂଖ୍ୟା। ଆଉ ଗୋଟେ କୋଟି ମାନେ ସଂଖ୍ୟା 1 10 100 1000 ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନିୟୁତ କୋଟି ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ସଂଖ୍ୟା। ଏଠି 33 କୋଟି ମାନେ 33 ପ୍ରକାର ଦେବତା ଅଛି। ଅଷ୍ଟଦଶୁ, ଦ୍ୱାଦଶ ଆଦିତ୍ୟ, ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର, ପ୍ରଜାପତି ଓ ଇନ୍ଦ୍ର। ତାକୁ ବଡ ମାନେ ପାଠ ପଢିଲେ ଯାଏ। এই 33 କୋଟି ଦେବତା ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ ହେଉଛି ଅଗ୍ନି। ଅଗ୍ନିରେ ହୋଇ ଦେବତା ମାନେ ମୁଖ। ଅଗ୍ନି ହେଉଛି ଦେବତା ମାନଙ୍କର ମୁଖ। ତାମାନେ ଅଗ୍ନିରେ ଆହୁତି ଦେଲେ ସବୁ ଦେବତା ପାଇବେ। ଆମ ଶରୀର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ? ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ କୋଉଥିରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ? ମୁଖରେ। ଯେମିତି ମୁଖରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ପାଦର ନଖ ଠାରୁ ମୁଣ୍ଡର ଶିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସବଳ ରହୁଛି ନା ନାହିଁ? ଆମେ ବି ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଅଛୁ କେମିତି? ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା। ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ ମୁଖରେ, ସେ ନଖ ଠାରୁ କେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକୁ ସବଳ ରଖୁଛି, ସୁସ୍ଥ ରଖୁଛି। ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବଞ୍ଚିଛି। ଆଜି ଲୋକଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସଞ୍ଚୟ କରୁଛି। ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଖାଉଛନ୍ତି କମ, ରଖୁଛନ୍ତି। 2 ଖଣ୍ଡ ରୁଟି ଖାଇଲେ 200 ରୁଟିର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରୁନା। ସଞ୍ଚୟଟାକୁ ବେଶୀ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ସଞ୍ଚୟ ହେଲେ ବଞ୍ଚିପାରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଆମ ହାତଟାରୁ ହାତର ଥିଲା କୋଉ ଥାଳିରେ, ତାକୁ ଉଠେଇଲା ହାତ କହିବ ମୁଁ ଦେବିନି ପାଟିରେ। ହାତ କହିବ ମୁଁ ଦେବିନି, ମୁଁ ରଖିବି, ମୁଁ ସଞ୍ଚୟ କରିବି, ମୁଁ ଦେବିନି। କଣ ବୁଝୁଛି? ମତେ ତ ହଉନି, କାମ ଦେବେ। ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କୁ ତମେ ଦାନ ମାଗିବ ସେ କଣ କହୁଛି? ମୋର ନାହିଁ। କଣ ବୁଝୁଛ? ସେ କେବେ କହୁଛି ନା ମୋର ଅଛି, ମୁଁ 10 ଟଙ୍କା ଦେବି। ଜଣେ ବଡ ଲୋକ 1000 ଟଙ୍କା ଗଲା, ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ 10 ଟଙ୍କା ଦେବେ। କାହିଁକି ଦେବା? ସେସବୁ ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ନାହିଁ ଜିନିଷଟା ସମାଜକୁ ବେଶୀ ନଷ୍ଟ କରେ। ଦେଖ, ଯଦି ହାତ କହିବ ଦେବି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପାଟିରେ ଖାଦ୍ୟ ଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ପାଟିରେ ହାତ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଦେଲା, ପାଟି କହିବ ଭିତରକୁ ଦେବି, ମୁଁ ରଖିବି। ଏହାଦ୍ୱାରା କ୍ଷୁଧା ଲାଗିବ। ମୁଖର ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲା ସେ ଉଦରକୁ ଯିବା ଦରକାର। ଉଦର ଯଦି ଦେବେ ମୁଁ ଆଉ ଦେବି, ମୁଁ ସେଇଠି ରଖିବି, ଶରୀର ରକ୍ଷା ହବ। ଉଦର ତାକୁ ହଜମ କ୍ରିୟାରେ ହଜମ କରୁଛି। ରକ୍ତ, ବେଦ, ମାଂସ, ଅସ୍ଥି, ମଜ୍ଜା, ଶୁକ୍ର, କୀଟ, ଓଜ, ତେଜ ମନରେ ପଡୁଛି, ଭାଗ କରିଦଉଛି। କେତେ ପ୍ରକାର କରୁଛି ଜାଣିନ ପଡୁଛି। ସେ ବିଜ୍ଞାନ ପଢୁଛ, ସେଟା ବିଜ୍ଞାନରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଡ ହେଲେ ପୁଣି ପଢାପଢି କଲେ ଯାଏ। ମନରେ ପରିଣତ ହେବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟଟା 40 ଦିନ ଦରକାର। ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ତମେ ଖାଉଛ ମନରେ ପରିଣତ ହେବା ପାଇଁ 40 ଦିନ ଦରକାର।
तमें 40 दिन पूर्व खाई खाद्य आज मन में तैयारी ये चिंता कर तेणु बहुत लोग भावना काली छाड़देले आज खाई हम इधर बुझा कौन बुझे माने काली खाई आज छाड़दे 40 दिन पर मन में तैयारी होती काली छाड़देले आज कहले कौन बुझी कि अच्छा जड़े पिला बापा माँ को 3 दिन प्रणाम करुवा 4 दिन गाड़ तो भल पिला ना खराब पिला कौन भल पिला ना खराब खराब पिला गोटे पिला केबे खराब कथा कहे केबे गाली दिए नहीं केबे कहा असुविधा करे ताले सबरो भल पिला का कहे जोटा भूल केबे करिवे ना सोमवार गुरुवार रविवार करिवे ना 4 दिन करिवे हां हम बुझिबो जोटा संक्रांति दिन खराब सेटा ता पर दिन भल होई कथर जोटा खराब सेटा सब दिन खराब ना जोटा भल एटा सब दिन आम लोग कौन बुझे सोमवार गुरुवार रविवार छाड़देले चलिए और 4 दिन खाइले धर्मटा 2-3 दिन करवा दरकार 4 दिन कले भी चलिए कौन लोग बुझे जने बापा को 3 दिन प्रणाम कर 4 दिन गाड़ी जड़े 3 दिन क्षीर पीब और 4 दिन मद पीब तो कौन कर मदुआ पीब ना कौन आ भूल मान तो भूल से शास्त्र में कहुई शास्त्र को ठीक अध्ययन कर जोटा ठीक सर्वदा कर जोटा भूल केबे बुझुल जिते कष्ट आसले भी कर ही तपस्या कर समझ के तपस्या द्वंद्व सहन जीवन को आसुवा अनेक कष्ट को सही अर्थ हूँ तपस्या तेणु यज्ञ कला बेले कौन भाव तुम मु कौन कहती 33 कोटी देवता मुख हूँ किए अग्नि अग्नि आहुति देने सब देवता पाइबे आम जब मुखरे खाद्य खाइले सारा शरीर पुष्ट हो अच्छा जब शरीर बिगड़ी जाए औषध कौन खाइबा हाँ जार मुख खराब हो नाक बाटे खाद्य दि जाए जार नाक द्वारा भी हम ना इंजेक्शन दि जाए केते कौन व्यवस्था सब अच्छी ना कहीं मुख जब खाई हो रखे तेणु यज्ञ हूँ देवता मान मुख आम जब यही यज्ञ घरे करवा आसन बसन समग्र विश्व ब्रह्मांड में कौन बुझ उपकार हो सब बड़ बड़ा जान लोक सोमवार मान कौ मंदिर में जाए मंगलवार पावर ना केवल पावर सोमवार दिन अरे बाबू लोक बुझी लोक बुझी गोटे जगह समाधान हम ना से बहुत कथा बुझे सब बुझा अल्प समय सहित जलजय कर सोमवार दिन शिव कहीं लोक जानते शिव दिने विष पी आमको अमृत देते जगत बंची या पढ़ी पुराण कि जान पाठ पढ़ा सब बेले विष पी अमृत किए दे निरंतर विष पीछे आमको अमृत दौर वृक्ष सर्वदा काम नौ अम्लदान दौची प्रकृत से किए केवे पीते ये तो सब बेले पीते सब बेले दौन कौ समय उपासना करवा दरकार तेणु केवे वृक्ष काटे जदि गोटे वृक्ष निहाती काटार आवश्यकता पड़ुची 10टा वृक्ष लगे सारा बुझिपार तेणु वृक्ष ही एकमात्र होती प्रकृत शिव वृक्ष को बंचेगा वृक्ष को रक्षा करवा ये आम कर्तव्य होगा तेणु से यज्ञर मुखरे आहुति देने सब देवता मैंने पाइबे बुझे आम घर मान प्रतिदिन यज्ञ होगा आम घरे यज्ञ होगा इंग्रेज माने आम घर मान देखिले प्रति घरे यज्ञ बुझे आम यज्ञ सबुदिन करने द्वारा कौन आम घर आगे वायुमंडल शुद्ध अशुद्ध वायुमंडल आउ बड़ बड़ यज्ञ कर सारा आम सब परस्पर को नमस्कार करना या द्वारा गुरुजन को लघुजन नमस्कार करने द्वारा घरे कौन मतांतर नाला बाप पुओ स्वामी स्त्री भाई भाई किसी भी बात ना सबुदिन समस्त जड़े जुआर है देखो से कहीं जान मुंड थे पाद तलू गले मुह को मुह लगे युक्ति कर छुआ मैंने बापा अपेक्षा मास्टर के अधिक डर सारा सबुदिन प्रणाम कर बुझे जी सबुदिन जहाँ प्रणाम कर से घरे जो घरे बहु की शाशु को सबुदिन प्रणाम करे शाशु झगड़ा केवे
ଆମ ଘରେ ପ୍ରଣାଳୀ ନାହିଁ ବର୍ଷର ଥରେ ଯୋଉ ବାପ ଘରୁ ଯୋଉ ଗୁଣ୍ଡାଟେ ମାରିବ ଯୋଉଦିନ ଆସିବ ଗୁଣ୍ଡାଟେ ମାରିବ ଆଉ ବର୍ଷ ସାରା ନାହିଁ ଆମ ଛୁଆ ବି ଠିକ ସିଏ ଆସିଛି ସେ କଣ ଅଛି ଯୋଉଦିନ ପରୀକ୍ଷା ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ ଆଉ ତେଣୁ ଭଲ କାମ ସବୁଦିନ କଲେ ଘରର ସବୁ ସୁନ୍ଦର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆଜି ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇକି ଯାଅ ଆମେ ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବୁ ଆଉ ଯଜ୍ଞ ସେତିକି ଯଦି କରନ୍ତା ନା ମାନେ ତମ ଘର ସ୍ୱର୍ଗ ହେଇଗଲା ଯଜ୍ଞ ଯୋଉଠି ହୁଏ ତାକୁ କଣ କୁହନ୍ତୁ ଦେବତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଏଟା ବଡ ଦେବତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ତମେ ସବୁ ଯଜ୍ଞ 3 ଦିନ ଶିଖିଲ ଏଠି